Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette séance, on va voir dans la leçon numéro 4, dans la deuxième partie, quelques applications du principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc هذا الدرس هذا هو تطبيق الدرس الثالث. Ce n'est qu'une application de la loi de propagation rectiligne de la lumière. On commence par la situation problème. Le principe de propagation rectiligne de la lumière a de nombreuses applications dans la vie quotidienne. نبدأ الانتشار المستقيم للضوء عند مجموعة من التطبيقات في الحياة اليومية كما كتلاحظوا في هذه الصور que vous voyez dans ces images-là. La question 1, comment l'homme a exploité ce principe pour fabriquer des appareils optiques. كيف استغل الإنسان هذا المبدأ ولا هذا القانون ديال الانتشار المستقيم للضوء في تصنيع مجموعة من الأجهزة البصرية comme l'appareil photographique à la تصوير, le microscope المجهر, وconstruire des canalisations, بناء مثلا قناطير ديال الطرقات إلى آخره, tracer des routes كيصوبوا الطرقان, et ainsi de suite. Et pour expliquer certains phénomènes comme l'ombre, l'éclipse, وفي تفسير مجموعة من الظواهر من بينها ظاهرة الظل, l'éclipse, الكسوف إلى آخره. Comment expliquer la formation d'une image renversée d'un objet lumineux sur l'écran d'une chambre noire. Donc, le paragraphe l'oula, on va voir ce qu'on appelle la chambre noire, العلبة المظلمة. Donc, العلبة المظلمة هي هذه. Donc, عندي هنا لا بوجي الشمعة اللي هو منبع ضوئي أولي. كنلاحظ هنا على الإكران واحد الشاشة نصف شفافة ديال la chambre noire, une image renversée. Donc là هذا هنا راه مقلوب. Donc c'est une image, هذا c'est l'objet réel, الشيء الحقيقي. هذا الوهم ديالو والصورة ديالو c'est une image renversée. اش كتبان لنا هاد l'image il est renversé. Donc من خلال الدرس غنفسروا هاد الظاهرة هذه. La même chose ici, هاد le topographe كيستغل هاد le principe, هاد المبدأ الانتشار المستقيم للضوء في تحديد هاد la différence d'altitude, فرق ديال الارتفاع H par exemple. La même chose في التسديد الضوئي, هذاك اللعبة يلعبوها مثلا في التسديد لإصابة الهدف, مثلا هدف سي. هذه 3 بوان خصهم يكونوا في خط مستقيم. هذا واحد البوان هنا, كاين واحد البوان هنا, وهذا البوان ici. دونك هذا كيستغل هذه الخاصية ولا هذا المبدأ ديال الانتشار المستقيم للضوء. لا ميم شوز بور ليكليبس سولير, الخسوف أو كسوف الشمس. كنفسروا هذه الظاهرة, القمر عندي هنا في الوسط. دونك هاد لي 3 astres, لو سوليي, لا لون, لا تير, كاينين في خط مستقيم. دوك كنلاحظ بأن لا لون كيحجب الضوء ديال الشمس من الوصول إلى واحد المنطقة جغرافية في الأرض. دونك التفسير ديال هاد الظواهر كلها يعزى إلى هاد المبدأ ولا هاد القانون ديال الانتشار المستقيم للضوء. Donc allez-y, on commence par la chambre noire, العلبة المظلمة. Donc comme définition, le tien. Donc la chambre noire, شنو هي بعدا, qu'est-ce que c'est? La chambre noire est une boîte opaque, هي واحد العلبة مظلمة dans une face percée d'un petit trou. عند واحد لافاس, واحد الوجه في واحد الثقب صغير جدا appelé le diaphragme, يسمى الحجاب ولا le sténopé, qui laisse entrer la lumière. Donc من داك الثقب الصغير يتسرب الضوء. Et l'autre face opposée, الوجه المقابل لهذا الثقب المقابل له, يعني في الشاشة المقابل له, يعني un écran translucide, داير واحد الورق شفاف, ورق مزيت إلى آخره. On peut utiliser par exemple le verre dépolé ou le papier calque. Donc هذه هي l'image d'une chambre noire. D'accord. Donc هنا درنا واحد لا سورس لومينوزا, هو هنا درنا واحد لا لتر, سي لوبجي, كنسميو لوبجي شي اف. شوف كي دايرنا, شوف هنا. دوك لا لتر هنا كيبان لنا مقلوب, هذه هي ليكران, الشاشة نصف شفافة ديال لا شامبر نوار. دوك سي لوبجي هذا, سي ليماج دو لوبجي, سي اون ايماج رونفيرسي, هي صورة مقلوب. كيبان لنا اف مقلوب هنا. علاش؟ دوك كيفاش غنفسرو هادشي هذا؟ دوك لا شامبر هي هادي, هنا كاين لو ترو, هنا ما كيبانلناش. هنا في المقابل في لا فاس اوبوزي كاين هذا ليكران translucide. Donc la formation d'une image renversée de la lettre F sur l'écran de la chambre noire. Donc علاش كيبان هاد la lettre F il est renversé, ولا إلا درنا لا فلام باغ اكزومبل, دير أي اللي بغيت, دير لا فلام غادي نلاحظ بأن, ولا لا لامب انكونديسونس غادي يبان بأن المصباح مقلوب. Donc pourquoi, comment interpréter هاد le phénomène, d'accord.
Donc, le petit 2, pardon, ici c'est le petit 2, non pas le petit 1, l'image d'un objet formé par une chambre noire. Donc, الصورة اللي غادي نحسنوا عليها من خلال عبر المظلمة. Quelles sont les caractéristiques de cette image, d'accord? Donc, comme expérience, dans un milieu obscur, donc واحد الغرفة مظلمة، أحسن تكون الغرفة ما كانت مظلمة تكون أحسن. On place devant l'ouverture de la chambre noire un objet lumineux AB. Donc, on prend un objet AB, lumineux AB, et une bougie allumée par exemple. ناخذ واحد اللهب مثلا AB, d'accord? Donc ناخذ هنا لا بوجي هيا خدينا AB. Donc ديما نقاربوا ب AB la lettre AB. Donc c'est un objet. Donc غادي نشوفوا l'image de l'objet AB هنا l'écran de la chambre noire هنا. C'est un écran translucide. وهي واحد الشاشة نصف شفافة. علاش هي نصف شفافة؟ لأن باش تخلينا شوية ديال الضوء باش نحسو على الصورة. إلا كانت شفافة غادي يخرج الضوء كامل، دوك ما غاديش نحسو على الصورة. وإلا كان معتم كذلك ميمكن لا. Donc il est translucide et اللي مناسب أنا نجي. Donc l'image de la flamme هي. Donc c'est une image renversée. Donc, pour obtenir l'image, on a besoin des rayons lumineux. Le modèle d'un rayon lumineux. Donc la lumière se propage selon une droite rectiligne. Donc le rayon lumineux qui vient du point A, on va dire A'. Donc A' c'est l'image de A. A on l'appelle le point objet. نقطة شيء. A' c'est le point image. Même chose ناخذ نقطة أخرى وكافية بارك. ممكن ناخذ بزاف ديال لي بوين هادو كلهم سون دي بوين. Donc غير جوج ديال لي بوين suffisant pour obtenir l'image de l'objet AB. Donc AB c'est le point lumineux تاعو وهي l'image B'. Donc vous voyez maintenant pourquoi on obtient l'image renversée. Donc c'est grâce à la lumière, puisque la lumière elle se propage selon une ligne, une droite rectiligne. Donc il y a la droite AB2, le rayon 2, là c'est le rayon 1, là c'est le rayon 2 par exemple. Donc ça c'est le diagramme. هو داك الثقب وداك الحجاب الذي تصر من الضوء خصو يكون صغير جدا باش نحصل على واحد الصورة واضحة، لأن إلا كان القطر ديالو كبير بزاف غادي يعطينا الصورة غير واضحة، خلقنا واحد المشكل. Donc c'est l'image de la flamme, une image réelle، هي صورة حقيقية علاش حقيقية نشوفها بالعين المجردة، et renversée مقلوبة. Donc faites attention ici. Géométriquement les deux rayons incidents avec les rayons 1 et 2 du point A et B, voilà, se coupent dans le trou du diagramme de la boîte. Donc les rayons 1 et 2 خصهم بالضروري يتلاقاو هنا. إلا كان ما تلاقاوش هنا خطأ، التجربة ديالي خطأ. دونك هنا فيت اتونسيس. كاين اللي كيتلاقاو ليه هنا هنا خطأ، التجربة خطأ. دونك خصهم يتلاقاو هنا في الآخر في لو ترو ديال لا شومبر نوار. دونك هي اون ريال، هذه هي لا شومبر نوار. عندنا ليكرون هي كنلقى كنحصل على ليماج ديال لا بوجي ولا اي كان. هذا سي لوبجي، هذا سي ليماج دو لوبجي. دونك ا هي عطاتنا بريم، بي عطاتنا بي بريم. داكور اون ابيل سا دياغرام. دونك حجاب، هذه هي الصورة. دونك غراس على شومبر نوار on obtient une image renversée d'un objet quelconque. لا بوجي ولا درتي اي حاجه، مصباح اللي كان ديما ليماج نحصلوا عليها تكون رونفيرسي. علاش رونفيرسي؟ لان الضوء كينتشر في خط مستقيم. دونك هذا هو التفسير ديال ليماج رونفيرسي qui se forme sur l'écran d'une chambre noire. Donc quelques observations et la conclusion ici. Selon استطلع معايا على هذه souligner sur la phrase هذه هي مهمه. Selon le principe de propagation rectiligne dans la ligne. حسب هذا المبدأ ديال الانتشار المستقيم للضوء. Donc un rayon lumineux part du point، donc ينطلق من لو بوان. دونك نفسو التجربه اللي دازت et passe par le trou يمر من الثقب بالعلبة المظلمة pour former باش يكون واحد l'image après du point A sur l'écran. هذيك l'écran اللي كتكون نصف شفافة، المهم هذا نصف شفاف. un autre rayon lumineux qui part du point B. دونك كيكونوا بزاف ديال لي بوان، خدينا غير جوج، كناخذ ليكستريميتي لو بوان اللي كاينين في الطرفين فقط. il passe par le trou، donc ضروري وخصهم يتلاقاو في لو trou، d'accord, pour former une image B' du point B sur l'écran. donc ملي غادي نرسم داك الاخر ديك ليماج غنلقاها renversée، c'est une image renversée réelle, d'accord. Une chambre, pardon, la chambre noire, donc comme définition chez la chambre noire, le lumière est un instrument optique هو جهاز بصري qui permet d'obtenir une image réelle. يمكن نحصل على واحد الصورة حقيقية
يغونفيرسي، هي صورة حقيقية ومقلوبة. علاش حقيقية؟ لأن ممكن نشوفوها بالعين المجردة. A prime B prime، دونك سي ايماج كنوصلوها ب A prime B prime d'un objet lumineux AB، واحد الشيء واللي هو اللهب في هذه الحالة في التجربة ديالنا. نقدر ناخذ أي شيء خصو يكون غير فيه ضوء صافي، جسم مضيء، un objet lumineux. La bougie allumée par exemple، on éclaire ou éclairer quelconque, l'objet quelconque. Cette image est constituée par des points lumineux. Donc ce sont des points, chaque point, hein, mais l'objet c'est un point lumineux. La même chose في l'image. Donc chaque point كتعطينا l'image ديالها. Donc في نهاية المطاف كنحصلوا على داك الجسم اللي هو مقلوب على العلبة المضيئة. Résultant de l'intersection des deux rayons lumineux ayant traversé l'ouverture de la chambre noire sur l'écran. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir quelques facteurs qui influent sur l'image obtenue par la chambre noire. Donc, شنو هي العوامل المؤثرة على الصورة المحصل عليها في العلبة المضيئة؟ يعني فوقاش كتكون الصورة صغيرة، كبيرة، مقلوبة، واضحة، غير واضحة. Donc les propriétés de l'image qu'on obtient sur l'écran de la chambre noire. Pardon. Les caractéristiques de l'image obtenue par une chambre noire. مميزات ديال l'image. Donc quelques caractéristiques de l'image qu'on obtient sur la chambre noire. La taille، الطول يعني صغيرة، كبيرة، moyen. La luminosité، الإضاءة واش واضحة غير واضحة. La luminosité، الإضاءة، pardon. هنا الوضوح، netteté، est-ce qu'il est net ou pas net. sont influencés par les facteurs suivants. Donc شكون هما العوامل اللي كيأثروا على الصورة؟ كاينين 3 facteurs. كاين le facteur 1 2 3. Et on explique le facteur 1. Donc la profondeur de la chambre noire. Donc هذه هي la chambre noire، هذه شوية صغيرة، هذه كبيرة. Donc كاين ce qu'on appelle la profondeur، العمق ديال العلبة المضيئة. شنو هو العمق؟ هي la distance qui sépare l'écran من هنا حتى لو ترو، يعني هاد لا ديستونس. يعني العلبة المضيئة واش كبيرة الحجم ولا صغيرة، هذه شوية صغيرة. هاد لا ديستونس كتأثر على ليماج اللي كنحصلو عليه هنايا. شوف كي دايرة هنا، شوف كي دايرة هنا. La distance entre l'écran voilà, et le sténopie ou le diaphragme. Lorsque cette distance augmente, il est كبرنا في هذه la distance، ماذا يحدث؟ La taille de l'image augmente. donc كتكبر الصورة، هذا يعطينا واحد الصورة كبيرة. وإلا كانت la distance صغيرة كيعطينا واحد الصورة صغيرة. d'accord. فاكتور الثاني la distance entre l'objet et l'ouverture. donc المسافة ما بين l'objet، ها هو هنا سي l'objet، الشيء اللي بغينا نحصلو على الصورة ديالو، et l'ouverture والثقب ديال العلبة المظلمة. دونك هاد لا ديستونس حتى هي كتأثر على لا طاي ديال ليماج اللي كنحصلو عليها في ليكرون ديال لا شومبر نوار. هاد لا ديستونس، هادي لو ترو ديال لا شومبر نوار هي لوبجي. لوغسك سيت ديستونس اوغمونت، إلا كبرنا في هاد لا ديستونس لا طاي دو ليماج اوغمونت. دونك كتكبر الصورة، نحصلو واحد الصورة كبيرة هنا فوق ما كبرنا في هاد لا ديستونس. Pardon, lorsque cette distance augmente, la taille de l'image diminue. Attention. Donc, فوق ما كبرنا في هذه la distance, l'image راه كتصغر. Vous voyez ici. فوق ما كانت هذه la distance صغيرة، هذه l'image كتكبر sur l'écran. D'accord. On va voir ça dans un exercice après. Facteur الثالث، la taille de l'ouverture، يعني القطر ديال داك الحجاب وداك الثقب الصغير في العلبة المظلمة. Lorsque la taille de l'ouverture augmente، donc إلا كان داك الثقب ديال العلبة المظلمة والحجاب لو ديامتر ديالو كبير، لا لومينوزيتي دو ليماج اوغمونت. دونك كتسرب منه بزاف ديال الاشعه الضوئيه، الشيء اللي غادي ياثر على الوضوح ديال الصوره. مي سا نيتيتي ديميني، دونك الوضوح يقل فوق ما كان القطر، فوق ما كان صغير كيكون احسن. دونك ليماج يفلو. Donc on passe à faire un petit exercice, un exercice d'application. On lit l'exercice ou bien l'énoncé de l'exercice. On place un objet lumineux، donc un objet شيء ضوئي نرمز له دائما بالحرفين A et B de longueur 1 cm. donc toujours la longueur de l'objet c'est 1 cm d'IMA pour simplifier les choses. Devant l'ouverture d'une chambre noire de profondeur. donc la chambre noire عمقها D1 يساوي 3 cm. donc c'est la distance qui sépare le diaphragme الحجاب داك الثقب الصغير et l'écran. À une distance, on place l'objet à une distance de DD est égale à 1,5 cm. Donc la distance qui sépare l'objet et le diaphragme de la chambre noire, c'est DD est égal à 1,5 cm.
La question 1, construire A'B' l'image de l'objet AB. Donc, ننشئ الصورة A', A فتحة B فتحة صورة شيء AB. Donc, on va voir la solution après. La question 2, comparer la taille de l'image avec la taille de l'objet. Donc, سنقارن طول الشيء مع طول الصورة. الشيء الحقيقي مع الصورة ديالو الوهمية اللي هي حقيقية عفوا. ثالثا, on place l'objet AB à une distance. Donc, سنغير المسافة التي تفصل الحجاب أو le diaphragme. والشيء AB الآن سنضع المسافة 6 سنتيمتر. donc غادي سنبعده قليلا ما. de l'ouverture construit pardon, dans ce cas A', B', l'image de AB. Donc on va construire l'image A', B', l'image de AB et conclure. Donc ici vous avez la solution de l'exercice. La question 1, une demande de construire l'image A', B' de l'objet AB. Donc, comme donné, vous avez AB, toujours on prend dans les exercices AB chez أي شيء ماشي صحيح ولكن pour simplifier صافي ديما l'objet AB في 1 cm في la longueur في الطول. الجسم أيا كان هذا الجسم هذا toujours AB est égal à cm. Donc D1, la distance qui sépare D1, pardon, qui oui, voilà, il y a D1, c'est cette distance qui sépare le trou et l'écran de la chambre noire. D2 est égal à 1,5 cm, c'est la distance qui sépare l'objet AB, voilà, il y a D2, et le trou de la chambre noire. Donc, toujours, on prend deux points AB dans l'extrémité, hein, B. Donc, A, il y a l'image, donc, le rayon lumineux, on prend de la flèche, de sens, on le point, de la flèche, le point objet A, A'. Donc A' c'est l'image de A. La même chose pour B. On prend B, le point de le rayon, car on a l'image B ici. Donc juge les rayons lumineux, on se met le rayon lumineux 1, le rayon lumineux 2. Donc les deux rayons 1 et 2 suffisants pour obtenir l'image A', B' de l'objet AB. Donc elle est sur l'écran translucide de la chambre noire, je mets la leçon. L'image A' de l'objet هي A', B', donc la flèche سهم مقلوب. donc كنديرو في الحقيقة ما كنرسموش الاشياء كنرسمو على شكل سهم. donc AB كنرسمو على شكل فلاش سهم ديما عقل عليه غنشوفو هادشي في لي لونطي من بعد. donc AB في 1 سنتيمتر. donc احترم القياسات راه هادشي محسوب يعني donc بالمسطره ضروري AB حسبت في 1 سنتيمتر. هنا A', B' غادي نحسب كذلك في لا كيسيون 2 كويت ايكال A', B الطول ديال الصورة. donc ها هو رسمنا هذا سي لو دياغرام ترو تريبتي. donc هاد القطر خصو يكون صغير جدا. donc فيت اتونسيون هنا هاد لي دو رايون لو رايون 1 لو رايون 2 يسو كوب هنا في لو ترو ضروري يتقاطعوا هنا داكوغ. donc من خلال هاد جوج ديال لي رايون نورمالمون راه كاين بزاف ديال لي بوين لومينو لوبجي ا بي حنا كناخدو غير جوج pour construire l'image A', B'. donc l'image A', B', c'est une image réelle et renversée, d'accord. La question 2, on a AB est égal, l'objet fait طول ديال 1 cm, toujours on prend 1 cm, et en utilisant une règle gradient المسطرة مدرجة pour mesurer la longueur de l'image A', B', formée sur l'écran de la chambre noire. On trouve donc il حسبنا بالمسطرة A', B', سلم حقيقة نلقاو فيه 1,75 سنتيمتر. من هنا كيبان لي بأن A', B', الصورة l'image formée sur l'écran de la chambre noire, il est la taille ديالها il est grand par rapport à la taille de l'objet. donc الطول ديال الصورة فتحة B فتحة أكبر من طول الشيء AB. il اعتبر هذا distance D2, d'accord. maintenant la question 3, غادي نبعدو شوية هذا l'objet AB من لو ترو. donc غنكبرو في هذا ديستانس هذه. اش غادي يوقع؟ هاد الصورة هذه غادي تصغر الى عندنا هاد AB هنا. donc غادي نغيرو لا ديستانس D2. وي هاد الحالة on l'appelle D3. donc D3 est égal à 6 cm. donc c'est la distance entre l'objet et le diaphragme. donc هي المسافة التي تفصل هاد الثقب ديال العلبة المظلمة والأوبجي ديالنا اللي من الشيء الضوئي AB. donc ها هو رسمنا الآخر العلبة المظلمة. donc هاد الشكل مهم ديال العلبة المظلمة، داكوغ.
دوكا واخدين AB في 1 سنتيمتر. ليماج اوبتوني سي A بريم B بريم، هي سي ايماج رونفيرسي، صورة حقيقية ومقلوبة. دو غايون، ديما كناخدو جوج ديال لي غايون كافيين باش نرسمو ليماج. دونك لو غايون اللي جاي من A هو عطينا A بريم، لو غايون اللي جاي من B عطينا B بريم. دونك B بريم سي ليماج دو B et A بريم سي ليماج دو A، وديما خصهم يتقاطعو في لو ديافغرام. داكوغ. Donc on remarque que A' B' est égal à بالمسطرة. Si on mesure la distance par une règle, la valeur qu'on trouve c'est 0,5 cm. Donc maintenant l'image, la taille d'elle il est inférieure à la taille de l'objet AB. Donc AB est égal à 1 cm, l'image fait 1 cm. علاش نبعدنا قلنا هادشي في لي فاكتور اللي كيأثروا على l'image. فوق ما بعدنا l'objet من لو ترو l'image كتصغر، فوق ما قربنا من l'objet l'image كتكبر. d'accord. Donc lorsque la distance qui sépare, donc c'est une conclusion, lorsque la distance qui sépare l'objet et le diaphragme augmente, donc si on augmente la distance qui sépare le hijab ou l'objet AB de plus en plus, فوق ما تزاد غادي كتكبر la taille حيت l'image diminue. donc غادي كتصغر فوق ما بعدنا من الحجاب، وإلا قربناه la distance غادي كتكبر. d'accord. Voilà, maintenant, deuxième point, les ombres, on va voir بالظلال. Donc l'ombre est une conséquence directe du principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc رأينا أنه الأوساط أوساط انتشار الضوء قسمناها لثلاثة أوساط. قلنا كاين وسط شفاف، نصف شفاف ومعتم. Donc les milieux, il y en a trois types de milieux de propagation de la lumière. Le milieu transparent, le milieu translucide, le milieu opaque. شنو بان لو ميليو اوباك اللي ما كيخليش الضوء يدوز كما كتلاحظوا في هاد ليماج ايسي. هاد لي بيرسون عندهم لومبر، ها هو. دونك هاد لومبر منين جا هاد لومبر بويسك لو كور هيومان سي ان ميليو اوباك. دونك مادام الجسم ديال الانسان هو جسم معتم راه كيعطينا الضوء. دونك الظل باردون. دونك فالظل هو نتيجه مباشره لمبدا الانتشار المستقيم للضوء. Donc on commence par le petit 1, cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc غناخذ واحد لا سورس، واحد المنبع ضوئي غنعتبروه comme un point, نقطة. d'accord. Expérience à l'aide d'une source de lumière ponctuelle S هو واحد لا سورس de lumière ponctuelle هي نقطة، كنعتبرو بحال نقطة. درنا لو ديافغرام باش يخرج لنا الضوء على شكل نقطة. source tellement petit qu'on peut la considérer comme un point. كنعطي هاد لا سورس كنعتبرو بحال شي نقطة. On éclaire un corps sphérique opaque. donc غادي نضوي واحد الكرة، كرة التنس باغ اكزومبل، اللي هي كرة معتمة هي هادي. après on place un écran derrière le corps sphérique. من بعد غادي نحطوا واحد الورقة بيضاء اللي غتلعب الدور ديال الشاشة. donc ملي غادي نضوي هاد الجسم هذا راه المنطقة المقابلة لا سورس غادي تكون واحد المنطقة مضاءة. دونك كل هاد لا زون هادي كلها منطقة مضاءة. واحد الجزء الآخر غير مضيء من الجسم المعتم on l'appelle l'ombre propre. donc ظل خاص يتكون على الكرة أو كرة التنس هذه لو كور سفيريك. دونك هذه كتسمى لومبر بروبر، خاص على الجسم في الجهة ماشي مضاءة من الكرة. هاد لومبر بروبر سور ليكرون، هاد الظل هذا الخاص يسقط لو بروجيت ايسي، يسقط على الشاشة. كتسميو لومبر بورتي، ظل محمول يعني يسقط على الشاشة. هاد لا زون كي سيبار لومبر بروبر اي لومبر بورتي اون لابيل لا زون دومبر، ولا منطقة الظل أو مخروط الظل. كون دومبر أو مخروط الظل. دونك هادشي عندو الشكل ديال المخروط، هو دونك بحال المخروط. داكوغ. دونك إلا كانت لا سورس بونكتويل كيعطينا هاد لومبر بروبر، لومبر بورتي اللي كتكون على سور ليكرون، واحد لا ديستونس، واحد الفضاء، ليسباس كي سيبار لومبر بروبر اي لومبر بورتي اون لابيل زون دومبر بيان كون دومبر. في ليكرون كاين واحد لا زون اكليري، هادي سي اون زون اكليري. علاش؟ لان ما فيهاش واحد الجزء فقط هو اللي كيكون مظلم من الشاشه، فين كاين لومبر بورتي. Observation et conclusion. Sur le corps éclairé, on distingue une région éclairée située face à la source de la lumière et une région qui ne reçoit pas de la lumière appelée ombre propre. Donc dès que le corps sphérique، داك الكرة التنس راه الجزء ديالها المقابل للمنبع كتكون واحد المنطقة مضاءة، وفي الجزء الآخر كتكون واحد المنطقة مظلمة كتكون على ما يسمى بالظل الخاص l'ombre propre. Sur l'écran on distingue deux régions, une région qui reçoit de la lumière appelée zone éclairée et une région qui ne reçoit pas de la lumière appelée ombre propre. donc على الشاشة ديالنا داك الظل الخاص يسقط واحد المنطقة معينة
عندك الظل الساقط تسمى سي لومبر بورتي. واحد الجزء اخر من الشاشه كيكون فيه كتكون مضاءه. دونك كاين جزئين، واحد المنطقه اون زون éclairée, une zone فين كتكون ce qu'on appelle l'ombre portée. L'espace entre l'objet et l'écran qui ne reçoit pas de la lumière est appelé zone d'ombre. دونك داك الفضاء ولا داك الحيز المحصور ما بين لومبر بورتي باردون ما بين لومبر بروبر و لومبر بورتي على شكل مخروط، كيكون على شكل مخروط. الفضاء يسمى بمخروط الظل. Remarque, depuis la zone éclairée, l'observateur peut voir la source de la lumière, alors depuis la région d'ombre portée, l'observateur ne voit pas la source. Donc il a كان نشوفوا هادشي في الكسوف، après on va voir l'éclipse. donc تقريبا نفس التفسير. إلا كان واحد الشخص في ديك الظل المحمول اللي كاين في الشاشة في ديك المنطقة المظلمة، راه ميمكنليش يشوف لا سورس. وإلا كان في ديك المنطقة المضاءة راه هادو ما عندهمش كسوف، يعني ما كاين والو. Maintenant, deuxième point, pardon, ici c'est 2, car une source lumineuse est tombée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va seulement changer la source de lumière. Au lieu d'utiliser une source de lumière ponctuelle، واحد المنبع ضوئي نقطي، ما معنى بعد النقطي؟ يعني داك المنبع الضوئي كيكون صغير مقارنة مع لو كور اللي كنضويو. يعني غنديرو العكس، غادي يكون لا سورس يطوندي، واحد تما بالمنبع ضوئي ممتد كبير مقارنة مع الجسم ديالنا. وإلا كان صغير داك المنبع الضوئي مقارنة دابا أكبر. دونك اكسبيريونس reprend la même expérience mais avec une source étendue. دونك دابا غنستعملو واحد المنبع نون بونكتويل. دونك شوفوا الفرق. دونك بحال الاكسبيريونس الأولى، اون اكليغ هاد كرة التنس. دونك هاد لا زون تيكليغي مقابلة لا سورس، دونك كتكون واحد المنطقة مضاءة. الجزء الآخر كيكون مظلم، سي لومبر بورتي. نورمالمون كاين واحد لا زون أخرى هنا كتسمى لومبر بروبر باردون. هذا الظل الخاص، شبه الظل الخاص، شبه لو بينومبر كي كونستيتي سور لو كور. هنا لا ميم شوز، هذا لومبر بورتي لومبر بروبر كيسقط هنا على الشاشة كتسمى سي لومبر بورتي سور ليكرون. ها هو. وهذه لومبر بورتي داير بواحد المنطقة أقل ظلمة، شوية أقل، كتسمى هذه المنطقة لو بينومبر بورتي، شبه ظل محمول. هنا هذا شوية مظلم بزاف، هذا أقل ظلمة. دوك هنا كاين دي غايون كيوصلوا ولكن قلال. هنا نهائيا ما كيوصل حتى شي غايون ليميت. هذه المنطقة راه مضاءة. دونك نورمالمون في الشاشة كاين 3 ديال لي زون، هذه وكاين هادو راه بحال هادو غنستاليهم. ها هادو شبه الظل، هذا ما كاينش هنا الظل، هنا مضاء. هذه راه مظلمة تماما. Observation et conclusion. Sur l'écran, maintenant, on distingue 3 régions. Une région éclairée, واحد المنطقة مضاءة في الشاشة. Une région d'ombre complète, ombre portée, واحد المنطقة مظلمة تماما كتكون عليها ce qu'on appelle l'ombre portée. Une région intermédiaire appelée pénombre portée، واحد المنطقة أقل جاية في الوسط ما بين المنطقة المضاءة والمنطقة المظلمة، تسمى منطقة شبه مظلمة. دونك سي لو بينومبر بورتي، بورتي يعني يسقط على الشاشة. Derrière le corps sphérique de الكرة ديال التنس، on obtient une région centrale très sombre. Aucun rayon lumineux ne parvient à appeler zone d'ombre. دونك كاينة واحد المنطقة ما كيوصلها حتى شي شعاع ضوئي، تسمى بمنطقة الظل. Il est entouré d'une autre région représentant la zone de pénombre. كاين واحد شفناهم قبيلات منطقتين أقل ظلمة دايرين بهذا الشبه، بهذا الظل، بهذا مخروط الظل اللي هو مخروط شبه الظل. L'ombre et pénombre résultent de la propagation rectiligne. دونك منين جايين هاد الظل أو شبه الظل، هاد الظلال كلها راه جاية علاش؟ لأن الضوء قلنا بأن لا lumière se propage suivant une ligne droite. دونك كنفسروا هاد ظاهرة الظل بالانتشار المستقيم للضوء. Maintenant, on va voir un phénomène naturel, l'éclipse, que ce soit solaire ou lunaire. Donc, troisième point, les éclipses. Donc, une éclipse, كسوف أو خسوف بالعربية en arabe, solaire ou lunaire, كسوف الشمس أو خسوف القمر, se produit lorsque les 3 astres, soleil, terre et lune, sont alignés. Donc, متى تحدث هذه الظاهرة؟ عندما تكون هذه الأجرام، هذا les astres, le soleil,
لا لون اللي au milieu et la terre كيكونوا في خط مستقيم. دونك اش كيدير هذا القمر يحبس الضوء ديال الشمس عن الارض. دونك واحد المنطقه واحد الجغرافيه معينه كيكون عندهم ما يسمى بالكسوف. دونك القمر كيكون في الوسط، هذه ظاهره الكسوف. العكس مع القمر كتجي هنا، الارض باردون كتجي هنا والقمر كيجي هنا. هنا عندنا ظاهره الخسوف. دونك l'éclipse du soleil se produit lorsque la lune s'interpose entre le soleil et la terre. دونك ملي كيكون القمر entre le soleil et la terre هنا كنهضروا على ما يسمى بالكسوف، حيث ان الاخر لا لون كيحجب لنا قرص الشمس، مكيبقاش يبان لنا، وكيكون عندنا واحد المنطقه معينه فيها كيكون عندهم الظلام في النهار. Lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, phase de nouvelle lune, il peut créer une ombre portée sur la terre. Pour les terriens situés dans cette ombre, la lune masque complètement le soleil. C'est une éclipse totale de soleil. Il fait nuit en plein jour pendant quelques minutes, 3 minutes au maximum. Donc des fois, la lune, lorsque s'interpose entre le soleil et la terre كيجي هنا في الوسط، يحجب القمر كليا ضوء الشمس على واحد المنطقة معينة من الأرض. هاد الناس باغ اكزومبل هادو غيكون عندهم كسوف كلي. دونك بويسك لو سولي ايت اون سورس ايتوندي ماشي نقطي من بعد ضوئي ممتد في بزاف ديال لي بوين، راه يكون لي واحد نورمالمون نوعين من الكسوف. كسوف كلي. دونك هذا راه القمر في منطقتين، واحد المنطقة مقابلة للأرض فهي مضاءة، وهاد الجزء غيكون عليه الظل الخاص أو ما يسمى بلومبر بروبر دو لا لون. دونك هاد الظل يسقط على واحد الجغرافيا، الأرض غتلعب الدور ديال الشاشة. دونك بحال الدايرة الظل اللي شفناها، واحد المنطقة يكون عندهم كسوف كلي، والاخرين غادي يكون عندهم كسوف جزئي. اللي غادي يكون هنا ما غاديش تبان ليه الشمس نهائيا، بحيث غادي يبان ليه القمر مغطي كليا قرص الشمس. واللي غادي يكون هنا يبان ليه شويه واحد، غادي يكون عنده كسوف جزئي، يبان ليه واحد الجزء من الشمس. دونك القمر غادي يغطي الشمس كلها، ويستغرق هذا الكسوف الكلي تقريبا 8 دقائق. Pour les terriens situés dans le pénombre, la lune ne cache qu'une partie du soleil. L'éclipse est partielle. Donc عندنا نوعين من الكسوفات، كسوف كلي بحيث القمر يحجب كليا قرص الشمس، بعض المرات يمكننا يكون غير جزئي بحيث ان القمر يحجب منطقة او جزء معين من الشمس. Lorsque de certaines éclipses solaires, la lune ne masque pas complètement le soleil et laisse apparaître un anneau brillant. C'est une éclipse annulaire. Normalement, les éclipses solaires, ou bien l'éclipse solaire, normalement il y a 4 ديال les types. Il y a l'éclipse qu'on appelle l'éclipse totale, كسوف كلي، l'éclipse partielle، كسوف جزئي، كاين كسوف بعض المرات حلقي بحيث ان القمر لا يغطي كليا قرص الشمس، وانما كتبقى واحد الهاله ديال الشمس هنا كيبان لك على شكل حلقه. ولو ان القمر الحجم ديالو صغير مقارنه مع الحجم ديال الشمس، الا ان بحكم المسافه اللي كاينه بين القمر والشمس يبدو بان القمر كيغطي الشمس كلها. ولو ان الحجم ديال القمر بالنسبه للشمس راه حاجه غير معتبره نهائيا، مهمل الحجم ديالو مقارنه مع الحجم ديال الشمس، ولكن بحكم المسافه الفاصله بينهم راه كيبان القمر بانه كيغطي الشمس كله. على حسب الا كان واحد الشخص هنا غادي يكون عندهم كسوف كلي. دونك هنا غادي تكون لومبر، داك المخروطه ديال الظل كوندوم او بيان لازوندوم. هنا كاين لومبر بورتي، الظل ديال الخاص ديال القمر يسقط على الارض. هنا هاد الجغرافيا بحال الشاشه، واللي غادي يكونوا هنا هاد الجغرافيا غيبان لي واحد الجزء من القمر من الشمس باردون. هنا غيكون عندهم كسوف جزئي. كاين كسوف هجين كذلك يكون خليط كذلك. وقلنا كاين نوع اخر اللي هو حلقي. بعض المرات هذا القمر ما كيغطيش، كتبقى واحد الهاله ديال الشمس هنا كتبان لنا. هذا النوع ديال الكسوفات يسمى كسوف حلقي. دونك اون لابيل اكليبس انولار. هو يشرح لنا شويه هنا لو بينوم. ها هو لو بينوم ديالنا، شوف هذا الظل، هنا الظل لا لون ديالنا. لا زون ديكليبس بارسيال، هاد الناس غيكون عندهم كسوف جزئي. هنا يكون ليكليبس توتال. Donc, éclipse de la Lune, خسوف القمر. L'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil. Donc, فوقاش كيكون عندنا خسوف القمر؟ كيكون في الليل عندما يكون القمر مكتمل، كيكون القمر قطع نصف الدورة ديالو الشهرية، وتكون الأرض في الوسط، يعني بحيث أن القمر يمر في الظل أو شبه الظل الأرض. Donc, la phase, il arrive que la Lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre, n'étant plus éclairé et devient invisible de la Terre. Donc يبان القمر بلون احمر. غنشوفوا علاش احمر، لان كاين مجموعه ديال لي غيون تخترق الغلاف الجوي ديال الارض. نورمالمون خصو يبان انفيزيبل. سي اون اكليبس دو لون
l'éclipse lunaire est totale lorsque la lune entre entièrement dans la zone d'ombre de la Terre. Donc ملي كيكون كسوف كلي أو باردون خسوف كلي هو ملي كيكون القمر بأكمله داخل ظل المحمول الأرض. L'éclipse lunaire est partielle lorsqu'une partie de la lune pénètre dans la zone d'ombre de la Terre. باغ كيكون غير جزئي لأن كيقطع مجموعة الأشواط في هاد لا لون كيقطع في البداية شبه الظل كيكون هنا خسوف شبه الظل من بعد واحد الجزء من القمر يدخل في الظل محمول الأرض كيكون هنا خسوف جزئي ثم من بعد يدخل بأكمله في الظل محمول الأرض كيكون خسوف كلي ثم يخرج جزئي ثم شبه الظل حتى إذا مجموعة الأطوار يخترقها القمر. حجم صغير